Suka o gadgets nga wala gamita. Tunganon ta, maglansya sa tanan mga sinina. Dagino ta, ang ref ayaw pirmi abri sirado. Magdagino ta, pahinumdum kanimo. Ikan sa sipalko. Suka o gadgets nga wala gamita. Tunganon ta, maglansya sa tanan mga sinina. Dagino ta, atong power supply kulang kaayo. Magkahiusa, pahinumdum kanimo. Ikan sa sipalko. Sa panahon nga gamay ra ang supply sa kuryente ug mahal ang pagpalit niini. Magkahiusa. Dagino ta. Click on sipalco.com for more. Pahinumdum kanimo. Ikan sa sipalko. Ang bells Diyos lamian na o masustansya pa. Nag-iha ang tanang lamig na gitang-gitan pami. Pineapple, calamansi, marimango, butterfly, pia, bells juice, para sa pamilya. Yes, we're live. Maayong hapon, mga ka-online, mga ka-OBM. Kini ang inyong host, Angelica Labajo. And maayong hapon sa tanan, this is Amor. So, Yes, makauban na pud mi ninyo karon sa bag-ong adlaw, ug bag-ong live, ug bag-ong topics nga atong pagisgutan na pud karon. Ug ubay-ubay na gyud mi ninyo makauban karon sa diri sa programa sa Youth Today. And sa mga naminaw og naglantaw karon sa atong live, no, welcome diri sa atong programa sa Oro Broadcast Media. Pizza Hulyo 12, tuig 2022, ug ubay-ubay gyud atong pag-uban karon kadalas 4 sa hapon padulong sa alas 5 sa kahaponan. Again, maayong hapon sa tanan. kumusta man ang tanan? Yes, kamusta man mga higala? Kamusta man atong adlaw, no? Okay pa bang tanan? Nakamata ba ang tanan kagabi? Yes, Cheers. grabe kito gabi, no? Nga. Unsa may ingon? Buto-buto effect. Gisulong sa Russia. Abi unsa na? Hinaut maayo ang dagan sa inyo ang adlaw karon no. Og naa na pud mi dire sa ako ang partner si Sis Ange and magatod kaninyo og mga maka-interest nga mga pagastoryahan. So, karon nga adlaw season sa mato topic. So, atong topic for today's video, vlogger. Ato ang paghisgutan karon is how to handle a breakup. So, kamo mga ka-online, so man yung pag-handle sa breakup. Ganun ka naman ang napili nato nga topic. Sa kadagan pwede ma-topic. Ganun ka naman. The corner. Charot. Hot seat. Chari. So, ikaw sis, so pa rin mag-handle sa breakup? Well, grabe. Straight to the point. Wala man Yes, yung so- Tagalog ko on briefing. So, sige na, niya na lang ito pag-isgutan, no? So, karon ang how to handle a breakup. So, relationship breakup for a lot of reasons. Often, it's no one's fault and nobody is to blame. Instead, things just didn't work out. Diba? Daghan kayo rason no nga para magbulag ang usa ka relasyon. Like, uban dili magkasirabot. It's either pod usay like sala sa isa or sala ning duha. Uban, siguro mag-work in yung relationship, no? Ang dami kay reason sis ay like for example mag-cheat nga na sala sa isa. Pwede or- gapon. Kay, isa po sa rason ba? Muna nga nila nga, daghan kay rason. or complicated lang gyud dili lang gyud mo as mo ang gi-mention ka ganina dili mo kasinabot and such. So, daghan kayo, no? Bisag,
Naiuban gyapon nga mingon nga magbulag sa takay kuan, mag-focus ko sa akong career. Hindi ko ka-relate. Career or akong pag-eskwela pero Charot. nagbulag pero na dito kuan. Lain. Din na sis. Di ba nga nabigyan mo ba? So, break us. Yes, so breakups can be tough. So, naiuban to, feeling nila ang ilang kalibutan has turned upside down ug feeling nila ang mga butang dili na mahimo og maayo pa, no? And apoy uban tao can feel relief and happiness, but there's really no right or way to feel, di ba? Right. Kay mo man imong feel sa lugar. So, way sayop o sakto pinagi sa imong pagbati kay mo man imong feeling siguro normal ra gyud na kung unsa man gani siya nga panghitabo, ba? And it's okay to feel whatever you're feeling. Be kind to yourself. It can take time to heal after the loss of relationships. A loss of the relationship, sorry. It might be tempting to try and get over a breakup quickly, but it can take a bit of time, work, and support. Diba? So, like, napod siya, kung may kag-breakup, it takes time po, diba, para mahil. mahil ang sakit or imong kuan, and work also and support kan suporta sa imong mga families and friends. Diba? After a breakup, it's good idea nga i-prioritize yun mo sa imong self, Of course. no? Tagaan mo space imong kaugalingon, like keep busy, plan ahead, and do things that you usually enjoyed, no? So enjoy lang gyud kung kuan og kung kuan pag kanang unsay tawagan ng bagunaw na kung unsay maayo buhaton kuan kanang magmukuan kasi magaling nga mag-busy bitaw ka kung sa imong magbuhaton, like magdili ka sige kunahuna sa kuan kasakit kay mas mo grabe, no? And also, para pag productive ka, well, ga-heal ka, para productive ka, dagan ka mabuhat. So, dili ka pagsayang ang panahon. Yes, so So, and it take time out of you. Pangitag buta nga maka-relax o like listening to music, watching a TV o magdula kag sports, no? Do kuan things nga sa gawas nga magbuhat kag mga activity, no? Like inana, and talk to family and friends, elders and others who can support you. And it's okay to want some time yourself, but hanging out with supportive people helps give your mind off things and can help you get different perspective. And try not to use alcohol and other drugs to deal with pain. Kaya naman giuban no kay after breakup kay magpakalulong sa kuan si tawagan na sa alcohol. bino. Sige na inom. Para malingaw, para makalimot ko nung hay. Yeah, so bisan pag mag-inom ka no kay mawala ra magud gyapon, mabalik ra man gyapon ang sakit. So much better nga ikuan na lang nimo siya, i-acknowledge lang nimo ang imong emotion. Yes, Kaysa- give it time. Allow yourself time to cope with the change after a breakup, and try to get regular sleep, stay active, and eat well. Kay nabi uban kay mabulag mawalaan may kagana, di ba? Di na kagana kaon, di na kagana og lihok, di ba, or unsa. So imo na lang pasagdan imong kaugalingon nga Pero mura dili, na uy. kuan. Food is life. Di ko musugot. Yes. Food is life, good uy kay lami may sige kaon, no? Especially nga naa kay piminti daghang pagkaon. So, sa man mga stages of breakup, sissy. So, breaking up is not easy, no? So whether it's a breakup from a boyfriend, girlfriend, spouse, life partner, or even a best friend, it takes time for wounds to heal. Even if you were the one who initiated the split, there are 5 stages of grief that you will go through. They are denial, anger, bargaining, depression, and acceptance.
according to Mental Health Matters. So these are the natural ways for your heart to heal. So ato ani siyang pagastoryan karna i-discuss na to siya in depth. So first stage ko na, guys, kay denial. So denial is your brain's automatic response to unwanted news. So for example, no, ibutang lang nato aside sa breakup, let's say for example, nag-exam ka tapos ang result sa exam kay na-fail ka. So ang ibutang there is denial is your brain's automatic response to unwanted news. So since dili naman na siya gusto ng news, automatic response imong brain is i-deny. So gusto pa nimo i-verify no la nabagsak pag yung ko sure na gid ning final na gid ning akuan. Kay of course kanang dili makagusto nga akuan like man ang mga expectation. And then according to How to Survive the 5 Steps of Grief After a Breakup, denial gives your heart time to adjust to the new situation. So even if kaan siya no, dili ka siya sabay butang na to, dili ka siya ingon na positive kaning denial nga stage, di siya ingon na positive kay siya nga part sa sa pag-grief. Gina-prepare gyapon niya ang imuhang self para mag-adapt sa mga new changes na murag in time makuha na din ni mong self balik ma-realize or dayon ni mo nga okay mao na giday ni siyang new changes like para gud atong COVID sis like dili pa kayo sure ni good na kuan good mag-lockdown good ang tanan like, denial pero in time na kuan naman na naka-cope up permanent na naka-adapt permanent tanan sa kuan sa kaning new normal. And then in the denial phase, you may think that your significant other is coming back to you. So, part pa ni siya sa denial stage, no? Feeling ni mo, mo text pa lagi to siya, mo chat ra lagi to siya. Kuan pa ka noon, assume pa ka nga napay inana. Nung ano man nag-isa na lang kasi mana, pa siya nag-chat. Ako na lang ka, maguna-una la. Marupok. Charot. Marupok. So, ano siya no, kanang feeling pa ni mo nga, or like kuan pa ka hope pa ka nga mubalik pa kung sa ba nang mubalik sa imong kwarta na gasto bitaw. And then everybody spends different amounts of time in the denial phase. So wala gyud ay siya kana kaning definite time frame. Butang na to for example ako 1 year akong denial phase per si sis Ange kay 1 month ra o diba kanya-kanya na siyang kuanday guys time frame. And it is wise to turn to your friends and family for support. So during this stage, mas wise daw kuno for you to seek support gikan sa imong family and friends. Kay of course, kay kisa matamangitag support strangers. Yes, family ra bang yun sa mga best friend or friends nga close nimo, di ba? Right. So pag nagani kay ma-heartbreak gani ka, ug nakay problema sa imong kuan, di ba? Moduol din ka sis. Kuan nani nang sakit kayo. Ay, saba. Di ba? Ikaw sis, na ba kay denial kuan experience? Nagapon. So mao to siya. Then another stage of grief is anger. So it is normal to be angry at your former partner. Normal daw siya, no? So what if regard kung peaceful lang inyong pagbulag? Masuko ba ka? Lagi. Pero naman, di ba, upan kay, tungod na bulagan kay magsigir rin kasuko? Or, sa lugar? It is normal to be angry at your former partner, claims the website Mental Health Matters. Siguro depende siya sa reason, no? Marag nagbago ba? Magnana iyang kuan. Siguro kuan. Batasan. Say for example, like cheat, of course, masuko man siguro ka. Or ibutang nato, namakak ba ka siya, or gi-betray ba ka niya, or sabay mga reason nga masuko kasi mong partner, no? So, depende siguro po. Pero kung peaceful po siguro nyo ang separate ways, dili po siguro. Siguro masuko ka, pero sa sitwasyon nga wala nag-work, pero dilingon nga sa masuko kasi mong partner. Unless kung nagit siya gibuhat, no? Hindi maayo or unsa ba? And then you may resent her or him for causing you pain or for breaking up your family.
So, para na siya sa mga mag-asawa, no? Breaking up your family. So, maski pag ibutan na to peaceful ang inyong pagbulag sa ngalan nga nag-break ang inyong family sa kanang mga anak. Of course, mas ako gyapon siguro pug ka. Like, kudili man sa tao sa sitwasyon. So, it is important in this phase not to make any rash decisions that you may later regret. So, no, be rational, no? Dili tungod kay sako ka. Right away na po din ka mo attack or sa ba, mag-post sa Facebook or Nagigagmay butang, kailangan post dayon. or trash talk baka ni mo imong ex or sa ba, mga away ka, sa ba karon. Kuan lang, relax and diya, take time to yourself and rationalize lang ang mga things, no? And then, wait until you are less emotional. Suggest the website. Lisod gid pag emotional ka, no? Kay ka nang, for example, good Di pa dali na kayo masakitan yung emotional, especially kon. And kuan pod guys, kaning, if you do things based on your emotions, kuan jud siya, kaning, if you do things based on your emotions instead of kaning rationalizing the situation, lisod jud siya, no? Okay, for example, magpadala kasi may emosyon instead nga kabalo kung si dapat yung buhaton tungod kay nagpadala kasi mga emosyon di gubot na nun kaayo. Ay. And then asa na ba ko? Allow yourself to work through your anger, perhaps by exercising or drawing. So, na yung mga ways now para ma-help din mo yourself sa mong anger. So, like, for example, mag-exercise ka, matod pa diri sa kong source, or like, sabi mga buhaton sis para ka nang ma-relax, suko na ka. So, tisa lang, kalmans na ako sa Kalma ka sa charot. Ako magkaon ko para ma-relax ko. lagi. Sige kaon. Kaan, unsa pa ba? Expressing your feelings in a journal is way to release your emotions. Pwede po ka mag-diary, guys. Like, Lagi no. nakikasako, isulat mo. Tapos mabasahan din sa mong kaan mama or igsuon, kansyawan din ka. Kuan, secret or unsa man yung pangsulat diya sa kuan, diary. And Yeah. then, after sa anger nga stage, bargaining. So, in the bargaining phase, you will try to restore your relationship or perhaps rebuild it as a friendship. So, bargaining, no, for example, di ba, kay wala na mo. Kidili magidi mo kaya let go, balag, friends na lang be, friend zone na lang ko. Pero lan mo kay na no? Kay murag siguro murag na po'y kuan nga masakitan gyud mo kay ming ka nga friends na lang ta nya dabing makita nimo siya nga inaana murag awkward kaayo bitaw kay na uya biya na nimo or imo biya nang na partner, di ba? Right. And then, this can be disastrous, advises the Life Guide website. So, according sa Life Guide website, pwede daw ni siya may mong disaster. As what you've mentioned ka Lagi. ganina, di ba? I-bargain na lang nimo balag, i-friend zone na lang ko Wala i-let go na lang yun, di ba? Kay nana magud na people come and go. Pwede naman mo mag-friends, pero kanang kuan, Siguro kanang genuine na friendship. Magkinagdala gyud pwede gyud ingon nga friends good nga maduulan pa nimo siya lahi ba gyud no. Kay lahi nabi mo kaagi nagkuan ba mo. Okay lang kung walay ka ng mga kanang pasakay ng mga feelings. So, for example, friends, pero deep inside. Kuan pa di ay gabi. Okay ra ganang healed na yun ka na kanang friend, as a friend na lang gid mo ang feelings per Na second magyubang na. gyud pa nga ano nga marag wala na gyud. Like friends lang gyud akong kuan, wala na koy kuan sa imo ko unsa pa imong ginabot karon sa imong partner karon kinsa imong kuan, di ba? And then, this site reminds those in pain that romantic relationships involve qualities that don't disappear immediately. So, kay butang na to, ex mo nagbulag na mo dili mag-good right away daw mag-disappear ang feelings. Tinuod po, In di just ba? a blink of an eye, wala na naging feelings siya. So, siguro, tagaan niyo ang each other og time kung gusto mo nga nagyan pa may relationship as friends, no? And then, trying to befriend an ex, especially soon after the breakup, will only keep the pain of heartbreak fresh. So, mo tayo mong giingon. Sakto yun si sis. Kasi nakay na friend nga ex nimo, na ex nimo. Naman. Pero, kuan siya, wala akong niabot sa point na kanang paraligyan nga.
siguro sung bitter kay ka no or unsa ba napakay kuan kung inana man gud marag wala siguro ka totally naka-move on pag siguro. Right. And then, you can salvage your pride by starting anew without your ex. So, after sa denial, anger, or bargaining, here comes depression. So, it's normal to be sad. At this point in your grieving, you come to terms with the fact that the situation is not going to change. So, normal ra nga ma-sad no, pero ma-depress. Yan naman gid na di ba kung after breakup. Na ba yung sign of feeling mo sa mong self nga depressed ka? Lagi. Naman gid. Parang gusto ko depression is kan magud siya na kaning diagnosis gid siya. Dili man ka basta-basta makaingon na depressed ko. Okay. Kuan. Depressed lang ko. Okay. Wala ko'y kwarta or nagbulag bisa kong uyab, depressed kay ko. Pag sure. Kuan Depressed man na yun. Kailangan diagnosis yun na siyang depression na so di na siya basta-basta i-take lightly nga kuan. I-take lightly nga si tawag ani nga inyo na to self nga depressed ta kay nagid ba yung mga people nga depressed gid dili na nun sila seryosohon kay depressed na lang ang tanan kita na lang tanan depressed pag sure mo diha. So this is a time for reflection. You may want to be alone. So in this stage no it's good to be alone. Dili man gyud pud pasabot nga kanang kailangan tag-support sa friends and family all the time na lang kita dapat surrounded by them. Kailangan pa tag-time to ourselves na para maghuna-huna. Kaya ikaw na maging makatabang sa self, di ba? So, yung pag-handle mo, ito nga, so, yung pag-handle na, nga sitwasyon or breakup. And kung sige kag ka-distract man good, instead nga, you look into yourself, like mag-reflect ka sa imong kaugaling kung saan na ba na imong ka-feel. Sige na kag-distract, so wala kay time para sa mong self, wala kay time i-assess sa imong ka-feel, imong emotions, kay wala na, sige lang kaguban-uban sa mga friends, is nalingaw na ka, pero deep inside, wala pa gid ka na heal kay yung imora magabaton kay galingawon ray mo hang self, pero wala gid ka nagkuan sa imong kaning imo yung own emotions bitaw. Imo tabangan mo self. So you may not want to be alone and realize the kindness of others is not intended to upset you. Instead, rely on your support system to keep you distracted from your grief. But again, no, it's not always advisable nga i-distract ni mong self kay mas mayo magitong kuan mag-reflect ka. Lagi. And then help guide remains those in pain to resist the temptation to turn to drugs, alcohol, or food. Yang uban no pag masawi kay mag-drugs or magsige Which is not inom. good, no? Kay, imo ra gyapon ginadaot imong self imbis na tabangan nimo mas imo gyud gipa kuan imong self paubos ug ayo like ikaw ra gyapoy makakuan na di ba maka cause ana sa imo kagalingon palulong na lang ka everyday lugar magsigira kag inom magsigira kag mag-drugs na ka or unsa na umura na kag kadugan mura na kag kuantan-awo nato sa mabuang na ka di ba ganahan lagay mo ana Tapos mag-stress eating, so mag-gain of weight. So, dagan mga scenarios yung may tabog yun na siya in real life. Pero as much as possible, avoid kita na. Those habits can be destructive and rather eat well, sleep well, and exercise. importante gyud na no Right. So, after any depression nga stage, no, we have acceptance na dayon, guys. So, it's natural to harbor a place in your heart for loved ones. So, at the end of the day, no, na pinagsama na ng tao, so, at the end of the day, you'll find it in your heart nga, i-accept ang situation, i-accept sa mga nahitabo, i-accept nga dili good pwede, ang dili pwede, charot. Dayon. Special relationships make you who you are. However, in the final stage of grief, after a breakup, you will begin to piece together what happened. Accept the breakup and acknowledge the part you played in it. So, in this stage daw ko na guys, mo na yung stage of realization na ma-realize mo na mo ni ang nahitabo, mo ni yung part, yung role sa nahitabo, mo po yung mga role sa nahitabo, ma-realize din nimo nga it's either sala niyong duha, sala sa isap, mula siya pasayloon or sala nimo mga ikapasaylo niya. But at the end of the day, ma-realize nimo nga or ma-conclude mo sa mong self if
mo na gito siya. Like, dito rin mo taman and you can be friends or not be friends. It depends on you. Pero mo na ni siyang stage nga i-accept na gini mo na. Mo na git na. Let it be. No? Right. And this side suggests using this as an opportunity to learn from mistakes from the past and carry those lessons into the future. So, learn from your mistakes, learn from your experience, and i-take ni mo na siya ng mga lessons para sa imong future. No? Yes, so karon to paisgutan ang mga ways to move on. Di ba? Like, forgive the past. No? Forgive the past. Let's get real and understand that it's natural to still love your ex. Pero, sa itong gisgutan ka ganina, nga, mas kuan gid nga, dili na lang gid, ato na lang gid na siyang i-let go, ang pain, whatsoever. And then, love yourself. And cut off all communication for the sake of your physical and mental health. This is the first thing you've got to do. Di ba? Like, syempre, og mag-break up kung maka-experience ka ng break-up, kay maapektuhan magiging mo mental health, di ba? Physical, para sa itong story ka ganina, hindi ka nagkaon, Di ka nagligo. hindi ka nagligo, no? Baho na kayo mo. Sugot na kayo mo. Di nagtindog. Di na ka na magbuhat og bisa doon sa. Magsige na lang Wala na kayo sa maglubog. balay, magsigira ka. Wala kayo buhaton, di ba? Sige ra higdaay. Sige ra og hilak. Yes. Unsa ba karon? And in short, it is a process that will have its good days and bad days. But what you've got to do is to remind yourself that things are getting better every day. And that you are shedding the past, getting rid of your emotional baggage, no? Nga wala ka ana nga emotional nga kasakit or pain nga imong ay mong tawag na mong na feel karon, and coming out of it is stronger and healthier. Right. Diba? And karon is ang mga atong istorya na ang mga buta nga dili ang buhaton after a breakup. Okay. So don't beg for another chance, because begging for him or her is to take your back is not the way to go. Diba? Kay do not beg, you do. Right, guys, kay kung at the first place kung gusto gyud ka sa tao, like don't have to beg. Yes. Dili na mingon na, ayoko biyae, ayoko diri ra ka, or sa baliki ko. Kay kung gusto gyud ka niya, automatic naman siguro na, no? Or like siguro na mag-play pag kag-part, pero ayaw gyud pag-beg and know your worth gyud. And also, kung meant to be mo, kamo man gyud. No? Kung wala gid siya kuan sa imo, gid kanya love, or unsa pa na ikaw nga love ba kanimo siya nga tao pero siya wala na siya gugma sa imo, do not beg, 'di ba? Sama sa giingon ni Sisi ganina. And get off social media, kay nabay uban gyapon sa social media ma-remember nimo gyapon, 'di ba? Ang imong ex or partner. Or makita nimo siya, so depende kung stalker pa kay ka sa iya, di ba? Okay naman na, guys, kung kuan healed na ka, pero kuan as much as possible stay away from social media para pod na ka nang To avoid. for peace of mind pod nimo. Yes. Tagay mo self og time. Yes, and don't date the first one to come along, like biskan wala pa ka move on na makig-date na dayon ka. Or Luwi pod ang tao. uloy pod tong katungat kato imong gidatan or unsa ba to nga bae ba or laki, kay nakigkuan man day ka niya, siya ga-assume siya nga nakay feelings gid sa iya pero wala na ito. Like imong rebound, di ba? Ang gaba di magsaba. Para lang mawala imo ang kasakit or malimtan nimo siya, pero Lagi na, unfair kayo. di po siya maayo para magamit ka sa Right. gamito ng imong ubang tao, kay feelings ba na wala man siguro tambal, di ba, kung ang heart na masakitan, di ba? Especially butang ni mo ang kaugalingan sa sitwasyon sa tao. Kung ikaw ro garbe kung hindi ka head over heels kay ka na nga tao, pero ka na nga tao kay wala gigamit ra banday ka sa panakipbutas. So iba lagi ka sa feeling. Makabulong ako para sa panakit butas sa munday ka niya. Love pa munday kita siya sa imo. Ilan pa munday ka siya sa iyang ex. So unsa ba mo bati andi bagunahan lugar ka, like all the time, all the moments, or all kuan nga Kaya tong marag walay meaning. wala di ay kay inana lang di ay mong gusto. It's natural to want to replace the last one as fast as possible. However, it is a good idea to stay single for a while to ensure that your next relationship is not based on impulsiveness and doomed for another painful breakup. Take some time to
process what happened and reflect on how you learn and grow from the experience, 'di ba? It's better na mo stay single sa after breakup. Kay person na mo diretso din ka. Right. Tagay sa mga kaugalingon og again, Space or time. Space. Na ayog ambak diretso nga kuan. Hindi Di pa ka ready. No? Baka fully heal nga inana kaya basin makapasakit pa day ka sa tao. And don't catastrophize. Breakups are painful, yes, but they're not end of the world. Even though things feels brutal after a breakup, no, so feeling mo kung break up di ka kamurag wala na meaning mong life, murag end of the world na. Hindi mga kuan. Din kaganahan, di ba uban kay break up kay na uban dagan kiko na dunggan gyapon nga tungod sa uya dabulagan lang kay nagkuan. Uy nana, No? di ba? Nambay gyapon no. Excuse me. O sa kanang kuan social media like for example sa Facebook usay makabasa ka nga nagpakamatay gigibulagan og uyab. Dili man ta mag-judge, og mga No, hindi man gid nga tao, nakadali no kay ilang mo man ilang nabatian punta ka judge kung inana gid pero Takabalo na aside pa day ana nga reason nga gibulagan sila pa day other reasons pag di ay mo nang nabuhato nila pero for the general public no dili gid like it's not the end of the world. nabuhi gani ka nga wala pa ka kauyab, di ba? Di ba ban kani ko Buhi. mukaon og kuan sa ba to? Di ko mukhaan, hindi ka Mamatay ko mukhaan. mawala ka na wala pa gyud siya naabot may ka namatay. Oxygen yarn. Yeah, so wow na siya no and don't share his or her dirty secrets kay pagbulag lang lugar imo lang din siyang tabi-tabian or Di ba ko iba ko sa mga friends. Si Kuan bitaw, si Angel bitaw kay nga ni mo din siya nga nana. Oo, ayo inana ka di ba siya maayop kay Toxic na nga breakup nga. yes, di na siya maayo pud nga tao kana nga tao nga mag-iunana no. Kay bisag unsaon imo ba na siyang gi-love, imo ba na siyang gipalangga. Miski pag bitter ka, pag hilom na lang. Pag bitter ka. Di siya maayo nga tabi-tabi ni mo uy nakon na siya, na. Nabi uban di ba kay ang mas worst ana is namoy kuan kanang sex or sturba nga ina nang gipakalat ina Sa uban no, like kanang di ba naman giinana di ba like kanang sa uban no kanang makita na sa mga news or like mga real life stories, MMK baka or maalala mo Tinuod ba siya kaya kapangitabo gyud MMK or maalala mo kaya MMK or magpakailanman no na isa mga stories nga gina-share nga nagbulag lang sila gipangkalat na din ang ilang mga private si tawagan ni private stuff nilang duha kay mo lagi ang isa gusto man ni malos or bitter kayo so loy kayo ang other person no so gisaligan ba ni mga tao especially kung magbuhat manggaling mo ginana or kuan mas maayo nga dili na lang gyud kay di ba kakabasa-basa maka kuan musalig sa usa ka tawo no kay lisod na kay musalig karon muna nakadlock no kay katong during ka mo pa kay daw kay masalig sa yaha tapos pag magbulag din mo kay out of nowhere mo na yung buhaton lisod kay magsalig person yun nowadays basta-basta musalig imong kaugalingon ra gyud imong wala kailan masaligan imo ra yung self. Yes, and don't make any major life changes. Breakups are tough and life is short. Don't fall into these traps thinking they will solve things they want if you're struggling to get over a breakup. And find an awesome therapist or life coach you like and trust to help you make sense of your pain and create a plan to move forward. Diba? So, kung ikaw struggle pa ka o wala pa ka naka-get over aning breakup or unsa. Pero sa ingon nga try nga makigkuan kag tao no nga nay maminaw sa imo ha or nay maka-advise sa imo kay ikaw pod magunahuna pod ka unsay maayo buhaton para makuanto yung kasakit nga imong gidala-dala or gibit-bit, di ba? And eventually you will have to deal with the pain sooner the better. Yes. And also guys, na forgiveness pod no kay ibutan nga to nga kaning kuan dili maayo ang inyong pagbulag pero naman may pinagsamahan niyo duwa and siguro naapod kay role nga nung ingaton hitabo so pasaylo na lang yun ninyo ang usag-usa o mag-move on no kapi na kayo ng kuan kapi na kayo ng nagbulag na mo pero wala gawar gyapon mo magpuyo na tao mag-move on sa life.
Yeah, so mo to ang mga ang mga dili angay buhaton after a breakup. Yeah, so So, karon no, mag-discuss pud ko og kaning mga public opinion about sa kaning ways or what are some useful advice to heal after a breakup. So, according to Adam Taha, if you don't make a clean break, it will emotionally drain you. So, sakto no, kung toxic mo during relationship, toxic pa yung pagbulag ninyo, mas lain no. madrain yun ka emotionally speaking. And you gotta move on, heal, and focus on yourself. Kaya kung magsige na lang ka og magsige na lang ka og kaning buta to, magsige na lang ka pang-stalk sa Facebook na unsa na kani siya, na baka ni siya bag-o or unsa ba. Ayo, mag-focus sa imong self, para Mas masakitan makamove on ikaw lagi po nangatag sa kakit sa imong kagalingon no. Mag-enjoy ni mong kasakit. Gina-enjoy na mo. And Mas grabe na noon, di ba? yes, be selfish for your own sanity and emotions. Don't be friends with ex, especially if you're still into the person. Sakto no, as but we've mentioned kaganina, kung napaka-feeling sa nga tao, ayaw sa mo pag-engage sa kaning friendly relationship, kono, hi. Pero kung totally healed you ka, then go. No? Another opinion from Mr. Daniel Subke, learn to be alone. So, wanna know what's even more powerful than chasing an emotionally unavailable ex and then creating a lot of wealth or achieving a lot of success? Generally liking yourself and who you are becoming. Na mag-iuban nung grabe ka, dependent silang partner. Tapos pag magbulak mo, na digdi kalihok. No, kuno lang isa. Maraga sa libre sa partner, no? Di na kalihok eh. Grabe ka dependent. So, never depend on someone. Maski pag iputay na to, napamuan ng relationship ka ng over-dependent kay kasi mong partner. I don't think na healthy siya. Lagi yapon magsalig. Like, maski pag naka-partner, you also have to be independent, no? Kay, ubigita ka ba in the future, di ba? What if bula mo saan na lang nimo. Dapat andam kasi mo ang self kung sa'yo mga tabo. Kaya wala ba assurance. And also, para po, enjoy nimo ba lagi ka isa na magiuban okay. Kailangan gyud ka uban per me. And mas maayo man ang balag ikaw isa magtuyok-tuyok sa mall if happy na kasi mong own company. Mas ingon na introvert or sa ba. Pero like karang kuan ba, you don't need anyone to be happy bitaw. Like happy na ka sa imong kaugalingon. And to be able to sit in your room for a day without any distraction and genuinely enjoying it because you are so at peace with yourself that you don't need distractions or coping mechanisms. Tapi uban no nga kanang kailangan you'd always like after sa breakup kailangan you'd always mag-uban sa barkada kay para ma-distract, which is kuan okay man siya for support and such, pero kung ikana na lang per me again, para sa mga mention ka ganina, dili gid ka maka-reflect sa imong kaugalingon kay magsige na ka-distract to, na tas dili ka kalihok kung wala imong friends. So, sorry mo pag-move on na, sorry mo paghila na kung dili mo kaya i-acknowledge ang imong kaugalingon, imong kaugalingon gyud. Sige na lang ka-distract. So, what you need is to get better at cultivating acceptance. So, to accept that we can't control everything, that we need to respect it when someone wants out. So, sakto ni siya guys, no, kailangan ni mo i-accept si mo ang self na dili tanan butang imo ang makontrol. Like for example, kung dili mag-work, dili gid na and let it go, okay. Laim sa kayo nga mag-work siya tungod lang kay gipugos nimo. Mas maayo man siya nga mag-work siya kay gusto ninyong duha. Lain kayo nga ipaday lang ton kay naluoy ra ka. Right. Kay or naluoy siya nimo. Oh. Diba? Lain, no? Maraglaan kay na so it's better nga magbulag na lang gid mo. Kay Very kung sad. kung inyo ka po ng pugson, siguro mas mo grabe, no? Masakitan Dili na maayo ang ka or- kinalabasan kung ingon na. And also, we need to respect when someone wants out. No, kailangan mo respetuhon tong other person. Kung dili na gyud, then respect your decision. Or kung ikaw dili na gyud ka, Yes. hopefully respect mo partner. Of course, imo pasabto og tarong. And this breakup happened for a good reason. You simply can't see or don't want to admit yet. And to accept your current situation for what it is rather than fighting and resisting it.
So, accept imo ang current ka sitwasyon and instead nga imo siyang gina-fight or gina-resist di mo nga mo ang nahitabo, imo na lang siya i-accept. Because even though accepting it may be more painful initially, it's ultimately going to produce the type of results you are after. Try to kasi feeling na ka na makamove on, ka na. No. Pagkita niyo mo siya, hala, wala hindi ko feeling sa'yo. Hala, Perfect. no. Charis. Ganun, nag-uyab din ako ni. Ayan sa ba? Naglayin na ko daw. Nag-uyab na ito. Kisa man ito. Nakuan mo ko ito nga panahon nga. Naan sa ba? This is much more powerful and also faster and easier than passive waiting or looking for closure, because you open yourself up to some really profound and much needed change or transformation. So another advice, no, healing and letting go is not a one-time event you do once and then never again. It is a lifestyle choice and a commitment. So take massive action and don't wallow in victimhood. Ayaw pagpaka-victim. No, like pangbulag. Sala magud niya tanan kay nani inana. Ay magpaka-victim. And by this I mean not doing things like guilt tripping your ex into coming back or staying with you. No, i-guilt trip ni mong ex na. Ikaw mang good kay mo yung gibuhay katong kita pa wala kag effort. Wala kay time sa kuha. Pag sure. Pag sure ba youth. And then Pag sure ba? another si tawag ani another advice from Shavan Chowdhury. Kanina more specific siya, unfriend him or her from social website or deactivate your social website account. Don't use your smartphone for a few days. Dili man sa pagpaka-bitter nung unfriend ta ka, i-block ta ka kay para kabalo ka nga hate ta ka. Dili man siguro taganin mo again as what we've mentioned over and over again, no. Taganin mo ang self og time away from si tawag ani away from social media, away sa iyaha para tagal mo sa peace of mind. And then regular meditation will greatly improve the quality of thoughts, decisions, and expressions. So kung ka mas at peace ang imuhang mind, mas mag-improve ang imuhang panghuna-huna, imuhang mga decision making, o ang imuhang expression or emotion towards sa situation. And then another advice from Archie Roy Chowdhury. Breakup is really very painful and it can damage you severely to an extent. But life does not stop for a person who does not care about your feelings and emotions. Maybe I am not the right person or a psychiatrist to suggest a remedy for breakup, but I will suggest a few points which help me in my distress. So first is delete all photos from your mobile, laptop, desktop, etc. which is paining you. Agree ba ka ni sis na i-delete ang mga pictures ninyo? Ako, actually, sa ako lang gid kay pag bulag na gid me o bulag na gid me, wala na gid me, delete gid na ako. Gina-delete gid na ako kay para siguro respeto pud sa ako next relationship or or bisan pag dili sa akong relationship kay sa akong next relationship. Kundi para sa ako lang gid, mo lang gid ako pag even conversation, delete gid na ako. Kay para sa ako is wala na kan balikan, wala na tanan, like syempre ang memories na gyud na magpabilin, pero ang kanang mga photos or kuan wala dili kay ko ga-keep nara na sa imong kuan nga ginana inyo ang memories in mga sa mong mind. Sa imong mind, pero pwede rin good gyapon siya mabuhat gyapon sa imong kuan bago nga relasyon. So what if for example nakalimot kag delete or wala gid mo siya na delete for some reason, and then pero pabin kapuyan og delete, di ba? Kapuyan sa delete or nana. Pero naka-move on tapos nakita ni mo through ang picture pero nakay na feel i-delete pa ba nimo? Nga wala naman kay emotions. Wala lang, depende lang gid sa imo. Pero ako totally nga wala na gid ko yung feelings. Bro, wala lang sa kuha. Siguro kung nakay-partner at that time makuha niya nga abinyag love pa nimo ana, di ba? So ikaw lugar mo keep pa kag mga photos para sa kuha kaning inyo magud ng kuan, inyo magud ang stuff together, no. Siguro if love gyud kasi mo ang next partner, i-respect niya ang fact nga
kato ikaw gimuhang ex na may pinagdaanan and dilibot pasabot nga maski mo i-delete pa na ipa-delete pa na si mo ang bag-o ang inyong picture sa mo ang ex hitabo nung gyapon so much better na lang siguro na una i-keep ang uban no good kimo rason dayon nga i-keep na kay naka-move on naman ko na i-delete pa ba na ako nga wala na may feelings of kaning Pero naman uban is dili ganahan, di ba? Oh, Kay nag-iuban ma- kay of kuan. course. No, siguro magselos or unsa ba pero at the end of the day no i-respect lang ninyo ang each other no. I-respect ninyo nga mo nang yang giagian mo pud mo giagian na kay as long po das naka-move on na pwede yung mga partner so si kay keep pwede siya pictured kay pwede siya move on. Pero sa ko, it's better good nga imo na kabalo naman kasi mong self nga di mo ginamawala kay syempre imo naman gyud ang ex na mo kaagi pero para sa ko it's better na kanang i-delete gid ang photos para po kana respeto sa imo ang bag-o nga kuan partner. Right. Di ba kay lan pud kaya taga na to kana mag taga na to siya nga mag-overthink siya unsa ilang yani una di ba? So dili na lang para si mo pero para na lang si mo ang current or next partner no. Part kung dili sila mag-overthink or unsa ba. Kaya, biskan siguro ikaw makakita ka sa Yaha. iyaha. Malaan po siguro, di ba ka magselos ba gyapon kad bigid na siya malikayan. So, para sa inyong duha nga wala mo ikaw na or lain. Mas maayo na lang na ako to start Right. new relationship. And then another one is block his number and social pages, mutual friends if possible to avoid any contacts from his or her side. Another one is talk about your feelings to a trusted friend, sibling, just to ensure you are heard and consoled. And then another one, another one. Nara, from Miss Connie Owens. I always made changes in my routine, home, even route to work. The little things can trigger sorrow and reminds of the breakup. So according sa yahan, no, after breakup, nag-change siya sa iyang mga routine. So for example, ibutang na to si mga ex, sige mo kaon sa Jollibee. So mag-change siya sa mga routine, McDonald's na pod ka kay pag ma-remember daw ko na nimo lo, di ka kaon sa uno, so maka-trigger siya. Di ba gusto ka mo kag Jollibee, di ka mo kag Jollibee, patawtungod lang ana. Well, at least man lang sa pag-move on pa lang. Kung naka-move on, nakabahala kasi mong life Diba, kung pag gusto mo makatulong kag maka-move on Jollibee. ka, wala naman kayo pakialam. Bisan pag unsa pa na. Pero during siguro sa kanang process nga ga-heal pa ka no. And then, for example, diri mo gagi nga dalan. Wala, diri mo gagi sa uno. Dito ako sa pikas si mga gibalag, mas layo kay maka-remember Balag ko. ba unon? Charis. And then, allow yourself to grieve. Loss is real. Do something for you that reflects self-love. Be kind to yourself. So, do something for you. For example, hilig ni mo mag-TikTok. Magsige na mag-TikTok. Diba? TikTokers ba kasi? Anda Gusto yun. na sa imo ha. Be kind to yourself daw. Kung gusto ka magkuan, gusto ni mo i-treat imong self, i-date imong self, ala sige go out with your friends or your family. So baka ron. And then another one is from Prince Kumar. After first breakup, I read a lot and got job in a startup. After second breakup, I practiced coding a lot. So many. After third breakup, I learned. Okay, next na lang. So according to Sajeev Rajan, be prepared to meet a new version of yourself every time you shed another layer of old trauma, conditioning, or hurt. So, kailangan prepared daw ka no, to meet a new version of yourself. Kay, of course, mag-change magid ang tao. Like, especially kung niagi tawag mga challenges sa toong life. No? So, butang na to nga, na-overcome na nimo siya nga situations sa mo ang life. Then, be prepared to meet the newest version sa mo ang kaugalingon. No? And then, as you let go, your likes, dislikes, perspectives, and interests will shift. So, naagi mag-change sa imo such as mga likes and dislikes or perspectives and interests. Transformation is natural as you travel the road to greater self-awareness, happiness, and peace. Yes, and some advice would no, like whatever you're feeling now won't last forever. It take some time to get over and recognize there will always be a good days and not so a good days. And if you ended the relationship, it doesn't necessarily make the breakup decision any easier.
And try to see positives in a breakup. You can learn more about yourself and what you want in the future relationships. Remember that with the time and support you can put through a relationship breakup and come out feeling stronger at the other hand. Right. And this process will take time, good, and it ain't gonna happen in a moment nga mawala dayon kay it's normal ba sa tuwa maka experience ng breakup or maka sinati ani no. And even ikaw, ako, kamuntanan mga ka-online, di ba? Nang bulagan na. So, just sit and cry out loud. Ihilak lang yun na sa taman nga. Ihilak natod sa mga wala na kay luha. And natod sa nga, makuha na dahil nimo nga, ma-accept na nimo. And allow imong self to feel the pain and don't escape from it. Di ba? Accept the situation para ganyan itong gisgutan ganyan na. Kay, di magyud ang mag-start nga makatuon kag lesson sa breakup. Di ba? Right. Pain nga imong naagian. Kay, ano magiging ang life? People come and go for some ganyan na. Ando sa, makita na gyud nimo ang para gyud sa imo. Diba? Sakto to bang gingon, sis, no? Ito sa advice na kuan, you'll come out stronger kay, di ba? If you can still remember, guys, sa mga nakaagi na nga situation, during the first few days na feeling mo, di gini mo kaya lang sound, gini na ako eh. Pero, pag ma-heal na bitaw ka meres, hindi mo wala kagikaya, gidi na ko siya. Like, ibutan na to, dili lang sa dili lang sa breakup. Ibutan na to, loss of someone, siguro, na wala mo ang mom or dad, no? Feeling gini mo on the first few days, kaya ka, saan gini na ako, feeling ako, di gina ko kaya. Pero after a year or so, ma-overcome niyo, meres, hindi mo nga, kaya mo din ako. And then, you'll feel stronger, gid. O feel gini mo na, I'm stronger than what I think nga kaya rin ako. Siguro sa first breakup nga na siguro no mas gabi gid siguro mo ma-feel nga kasakit kay first bad mga breakup. Mo siguro nga time nga magkuan kang magwa ka kasabot sa ibang buhaton na pero lagi pa sa giingon ka ganina nga especially nga kanang ikapila na ka so kato siya nga lesson na to nimo kapila na ka sa next nimo nga relationship is inana nga bulagan gyapon kapila na ka na bulagan so murag di na kay nga nakasakit sa imuan nga kasi mong na-feel nimo sa first nimo nga breakup. Pero yung ba no nga the longer nga for example na sila first breakup, second breakup, third breakup, the longer it gets the more painful kaya para magud sila ha another fail na pod nga relationship. It's like trying na pod sila another relationship na fail na pod so depende sa siguro sa tao no. Yes. And second is talk to someone nga maminaw sa imo pa sa tungod kay na. Kaya na magyud usay nga kailangan pud nato og kastorya no og nay maminaw sa ato nga nay maminaw sa ato sa tong mga kasakit o sa to ang na-feel karon, di ba? Kaya pag genuine nga listener na magyuban good nga. Binuang kaya. Like share nimo. Magsipot sila share sa ilaha. So imbes ikaw ang gusto mag-share sa imong na-feel sila na ikaw na nahimong listener. So mas maayo yun na ipagaw si mo ang gibate. And guys, kung na mag-share sa inyo about silang feelings, paminaw lang, if wala sa nangayog advice, you don't have to give them advice. A listening ear is more than enough. Sila gusto nga na may pakagawa sa ilang kasakit, no? Right. Dili magpud all the time nga kailangan gi ka mag-advise. Siguro minaw lang kasi mo ang friend and that's again more than enough. Yes, and focus on self-care. Eat good, exercise, help with stress hormones. And please don't go for alcohol, smoking, drugs, etc. Ang istorya ganina and trust the process, good. Right, trust the process. Sakto. Or so, kung gimension ka ganina, feeling mo din mo kaya, pero kaya mo din mo. So, again, trust the process. Nga, uy, napasan na gito na ako. Nakaya na gito na ako. And don't allow negative thoughts and people in. So, focus on enjoying little things, be positive, think positive, and it really helps. Right. Diba? Padayon lang gid sa life, kaya anak gid na. Naman gid times nga na maabot mo nila nga tanan na ay rason no. May maabot sa tuwa or unsa pa lang nga to ang magian karon. And so karon no happy naman ta mag-end guys. So just call lang before ta mag-end mag-discuss at simple lessons you can learn from a breakup. So first no your happiness and validation come from within. So
you don't need a relationship to be happy with yourself. As what I've mentioned kaganina, no? Dependent ra kay kasi mong partner, dependent ra kay kasi mong happiness sa iyahan, nanay-nana, na pag wala na siya, wala na kabalon sa buhaton. So, dili nimo kailangan og uyab or partner to be happy. At least dili karon, no? Be contented sa imong self. And while it might be hard to admit right now, there is more to life than being in a relationship with someone. Yes, focus sa imong goals, like sa imong studies. Go get that degree. Matod pa kang kuan video. Mag-travel ka or like work on yourself. Kung gusto ka, buta na nakagraduate na ka, pag masters, buhatay mong gusto buhatan sa life, gusto ka mahimong model, hala, sige, go. Gusto mo yung mag-Superman, sige, go. And then, especially when someone doesn't treat you the way you want to be treated. So, your self-worth is worth more than being with someone just because you're afraid to break their heart or scared to be alone. So, tungod kay mahadlo ka nga, ikaw na lang isa. Ikaw na lang ka, magsige na kayo sunod-sunod sa tanan niya gusto. Okay, mahadlok mang kabiyaan. Na-input. So, until such time nga, wala na kabalo sa imong self-worth. Di na mo makita imong self-worth. So, Right. you don't need that person to, kaya imong validation is coming siya from within. And then, happiness is a state of internal fulfillment. So, again, internal fulfillment. Ikaw ra gyud ang makakuha na sa imong self. No, kay, Yes. kuha magud siya, guys, if, remember sa una, if di ka happy sa imong self, maski pag naa ka sa relationship, di ka pang ka-happy. So, dapat happy ka first, na ikaw lang isa. No? And of course, maapektuhan pa rin mong partner, ana. Doon kinakayo issue sa imong kaugalingon, wala, affected siya, luisad. So happiness is not the result of external events. We labor under the misconception that external events are within our control. While being in a relationship will make you happy, your external world is just the icing on the cake when it comes to your personal happiness. So another one, sadly, love isn't enough to make a relationship last. Sakto, no? Na ko'y mga kailas sa unang no nga. Ano sila na? Maski pag unsa nimo ka love ang person, love is not enough. Dili ra magud ka na siya ang only factor nga maghatag og foundation sa inyong family kay katumangad sila na sila baby. So ano siya nga, love kanyang tao pero tungod kay lisod gyud kay sila, sige na sila away tungod financial problems and such. Wala, naguba gyud ang relationship. Okay. Again, love isn't enough to make a relationship last. Kailangan ka commitment, kailangan ka og faithfulness, kailangan ka og kanang compromise. So, as much as we would like every relationship to be a fairy tale and to have our significant other sweep us off our feet, that is most likely never going to be the case. When it comes to love, there's more than just looking deeply into each other's eyes and saying, I love you. Your significant other should be passionate, compassionate, reliable, trustworthy, etc. But when those qualities are not present, that is when love may not be enough. So, we kill love by how we treat our partners, by not handling negative feelings well. The way we treat our partners will exemplify how much we love them, even though the toughest times. Another one is, you can't change someone. And don't try to Yes. change someone. So, Pasag di siya magbago siya para sa imo. or like, pasag di siya kung magbago siya. Like, nga na nagbago, di mo kay nga na sa una. Di kailangan mo siya ang baguon. Kay kung love ka niya, mag-change siya, di ba? Right. It might be hard to admit, but there's no way for you to change a person, even when they're your life partner. I've learned this the hard way. For your significant other to truly change, they should want to do it for themselves, not you, as what Sis Ange just said. So unless someone is willing to really commit to a new goal and make plans that will help them achieve that goal and turn it into a habit, that individual is unlikely to make lasting changes in his or her life. So it probably was for the best that you and your partner broke up, if you remember having a lot of discussions of things that were displeasing you. So another one is always listen to your gut. Mo agree ba ka ni? Always lang ka mag-listen sa mga intuition. What if wrong din mo intuition? Pero di ba gid sa tanan ni mo guts nor kuan kay insakto or tinuod, di ba? Sinalo di contrast issue day Mga too. what if or unsa.
So your gut will always have your best interests at heart, no matter what, whether you like it or not. So a lot of the time, we tend to ignore what our intuition is telling us because we don't want to believe it. But our instincts are usually right. Your gut gives you important intuitions, definitely worth listening to. Kay nakoy ko napaminawon kagahapon no, according sa yaha, dili man daw always on top of the food chain ang mga humans. So if dili mo katap on the food chain, ginahan pug ka, and during this time nag-evolve ang ato ang brain, so kaning survival instincts, and up to this day naapa daw ng survival instincts, no. So mo na siya ang intuition, say kanang feeling ni mo nagatanaw sa imuha, mo na siya survival instincts na siya nga nag-hone sa ato ang brain thousands of years ago. So siguro di agi ka ng intuition, no, pero ambot lang aning mga ingani nga mga situation kung kuan bagya po ni siya survival instincts, mabagya po ni siya, or kuan lang gid kay trust issues or sa ba. Yes, so And napay another one, hapit na tamahuman guys, no. So learn what you do and don't want in a relationship. So say mo confused ta, dapat kabalig ikaw sa mo gusto o dili gusto sa ka relationship, no. And then it's okay to be alone, as what we've already discussed. And lastly, no relationship is a waste of time. So even if wala mo nag-work, ayaw po di nga kalas-kalasan makasang panahon, kalas-kalasan na mo kung time. po na nimo, di ba? Right. Whatever you do, don't view this relationship as a failure. No matter how long you and your significant other were together, don't ever think that you've wasted your time with that person. So relationships are the playground where love, self-esteem, and security, worth, and value all get to play and help define each other. So as these states all intermingle, and we combine and try our different mixtures, we soon come up with a working formula of what works best for us in relationships. So makatabang ni siya og build sa imuhang self, no, na mo na kung gusto sa relationship, mo na kung dili gusto, dagan ka lessons nga ma-learn, and mag-build siya sa imo to be a better person. Yes, So mauto siya guys, no. So focus lang gid sa imong self, no. Enjoy little things, para sa mga kaganina, and be positive and think positive. Yes, so mao ka atong programa, no, unta nga naamoy natunan sa mong gipagnisgutan karon, labi na sa atong mga kabatan-unan diha. Yes, so time check. Kung saan na ba yung time? So, time check, no? Wait sa guys, it's already 5:20 in the afternoon. So, saan na ba? Salamat kayo sa mga naminaw na sorry. Huwag naglampa karon sa ato ang programa karon sa Youth Today. And don't forget to like our Facebook page. And guys, wala ko nang sayo batang subscribe nami YouTube channel. Pwede ba mo mag-subscribe sa Facebook page, no? Yes. Na may subscription button, manggod nakita na ko. So, pwede gid siya mag-subscribe. And also share, guys. So, mga ka-online, magkita-kita na punta sunod o mag-amping kita kanunay. God bless us all. Daghang salamat. Thank you.